السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناة فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن جديد فرنسا بخصوص هذا المرض ونتائجه على الدولة الفرنسية. ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. يعني بالنسبة لفرنسا التي تعرف ارتفاع أيضا بالعدوى في مناطق عديدة بفرنسا مثل بغوتان وغيرها، يجد الباحثون يعني في علم هذه الفيروسات بفرنسا أن المطارات ليست مهيئة بصفة يعني تامة، لأنهم وجدوا أن الذين يأتون من مناطق فيها خطر هذا العدوى لا يمتثلون لعمل اختبارات أو ديبيستاج، لأن فقط الشيء الواحد الذي يعملونه هو لأنهم يروا بأن المسافرين لأن بعض العلماء الخاصين بعلم الفيروسات في فرنسا يرون أن العديد من المسافرين الذين يعودون إلى فرنسا مثلا إلى مدينة غواسي كما سنرى في هذا الفيديو اللاحق لا يخضعون إلى عمل اختبارات أو ديبيستاج ليروا إذا قد أصيبوا بهذا المرض، لأنهم يأتون من مناطق خطرة فيها العدوى كثيرة، ولكن لا يخضعون لأي تحاليل أو أي اختبارات ما عدا إجبارية عمل لهم يعني اختبار الحرارة ليروا إذا كان معدل الحرارة مرتفع أم لا. هذا هو الاختبار الوحيد الذي يخضعون إليه إجباريا. أما التحاليل الأخرى التي تظهر إذا كان بهم المرض أم لا مثل PCR وغيره فهم لا مجبرين، ولكن إذا مخيرون إذا رغب الشخص أن يعمل ذلك أم لا. لهذا يرى كثير من الباحثين بفرنسا أن هذا يسبب خطرا بانتقال العدوى من مناطق خارج فرنسا عن طريق هؤلاء المسافرين الذين لا يخضعون عند قدومهم إلى فرنسا إلى عمل اختبارات حتى يتأكدوا إذا كان بهم هذا المرض، ويصبحون مجبرين على عمل الحجر كما تعمل بعض البلدان الأوروبية الأخرى. Régions en sont la preuve, et après la mobilisation sur les masques obligatoires, c'est cette fois la question des tests et des contrôles lors de l'entrée sur le territoire français qui est soulevée par les scientifiques, et notamment dans les aéroports. Les passagers en provenance de zones épidémiques sont-ils contrôlés, testés et suivis? À ce jour, pas vraiment. Maëva Damois, Julie Vitaline avec nos bureaux en région. Ces passagers viennent d'arriver à Roissy. Ils rentrent tous de zones à risque. Pourtant, à leur départ, ni même ici à l'aéroport, ils n'ont subi aucun test de dépistage et ils sont les premiers surpris. J'arrive de Mexico. Lorsque j'étais dans l'avion, on m'a fait remplir 2 attestations pour déclarer que je n'avais aucun symptôme de Covid. On m'a pas demandé si j'avais fait de test. En revanche, il y avait toutes les mesures hygiéniques concernant le virus. فكما أكدت إحدى المسافرات التي رجعت من مكسيكو أن فقط طلب منها ملء استمارتين حتى تؤكد بأن ليس بها هذا المرض، ولكنها لم تخضع إلى أي اختبار ليتأكدوا من أن ليس بهذا المرض، ولكن قيس فقط درجة حرارتها عندما تصل أو عندما تركب الطائرة فقط. هذا هو الاختبار الوحيد المجبر عمله كل المسافرين، هو قياس حرارتهم. ولكن الاختبارات الأخرى التي تؤكد إن كان بهم مرض أم لا فهم غير مجبرين بعملها، بل هم مخيرون. لمن يرغب في ذلك فقد يعمل له هذا اختبار داخل المطار مجانا. هذا ما سنراه بكل التفصيل في هذا الفيديو. Mesure obligatoire ici, les contrôles de température et pour les volontaires, un test possible. On nous a indiqué qu'il y avait un test qui se fait gratuitement ici. Voilà. Mais vous n'étiez pas obligé de le faire? Non, on n'était pas obligé. Des passagers invités mais pas contraints à passer le test dans cet espace dédié à Roissy. Pourtant, ils viennent de pays où le virus circule activement, en rouge sur cette carte. Des déplacements depuis ces zones constituent un danger important pour ce spécialiste. لأنهم يروا بأن المسافرين لأن بعض العلماء الخاصين بعلم الفيروسات في فرنسا يرون أن العديد من المسافرين الذين يعودون إلى فرنسا مثلا إلى مدينة غواسي كما سنرى في هذا الفيديو اللاحق لا يخضعون إلى عمل اختبارات أو ديبيستاج ليروا إذا قد أصيبوا بهذا المرض، لأنهم يأتون من مناطق خطرة فيها العدوى كثيرة، ولكن لا يخضعون لأي تحاليل أو أي اختبارات. En ce qui concerne mon service, je peux vous dire que la moitié
des patients reviennent de l'étranger et l'autre moitié sont des cas de transmission autochtones qui traduisent le fait que le virus continue de circuler en France. Selon un décret, à partir d'aujourd'hui, tous les aéroports français devraient être équipés de zones de test, mais c'est loin d'être le cas comme ici, à Marseille. On est arrivé, on a récupéré nos bagages et c'est tout. Un décret appliqué? Non. Et un second s'est ajouté cette nuit. À partir du 25 juillet, la quarantaine sera prescrite aux personnes présentant des symptômes ou ne pouvant justifier d'un examen de dépistage. De toute façon, on doit réfléchir à la pertinence d'imposer ces tests parce que la méthode la plus efficace sur le plan épidémiologique, ça s'appelle la quarantaine. Contactés, ni le ministère des Transports ni le ministère de la Santé n'ont souhaité répondre à nos questions. وجراء ارتفاع العدوى في فرنسا فقد صدر مرسوم جمهوري أنه يجب على الأشخاص الذين يكونون قد قدموا من مناطق خطرة بها عدوى كبيرة بهذا المرض كما تصنفها فرنسا، فهم يجب أن يخضعوا إلى إذا كان بهم عوارض هذا المرض يجب أن يخضعوا إلى حجر مدته 14 يوما، أو إذا لم يكن قد عملوا قبل صعودهم إلى الطائرة ما يسمى باختبار هذا المرض يعني ديبيستاج، فإذا لم يعملوا هذا الاختبار وكانت بهم هذه العوارض سوف يجبرون بعمل الحجر حتى يتجنبوا العدوى. فحسب الخبراء بعلم الفيروسات بفرنسا فقد أكدوا أن نصف الحالات تأتي من الخارج فرنسا والنصف الآخر هو يكون عدوى تنتشر بين الأشخاص داخل فرنسا، لذلك يجب عمل مجموعة من التدابير للمسافرين الذين يعنون هذه المناطق التي تصنف المناطق الحمراء الخطرة التي بها عدوى كثيرة حتى تتجنب فرنسا ارتفاع العدوى أكثر مما هو عليه الآن. وبما أن ارتداء الكمامات سيصبح إجباري غدا يوم الاثنين بفرنسا بجميع المحلات المغلقة كالأبناك والمحلات التجارية والبلديات وغيرها، كما نص بذلك الوزير الأول الفرنسي، إلا أن بعض المناطق مثل منطقة لابغوتان بسبب زيادة العدوى من هذا المرض بهذه المنطقة فقد أرسى رئيس البلدية بهذه المنطقة أن يعمل الكمامات إجبارية أيضا في الأسواق المفتوحة. هذا ما سنراه في هذا الفيديو. وبما أن ارتداء الكمامات سيصبح إجباري غدا يوم الاثنين بفرنسا بجميع المحلات المغلقة كالأبناك والمحلات التجارية والبلديات وغيرها، كما نص بذلك الوزير الأول الفرنسي، إلا أن بعض المناطق مثل منطقة لابغوتان بسبب زيادة العدوى من هذا المرض بهذه المنطقة فقد أرسى رئيس البلدية بهذه المنطقة أن يعمل الكمامات إجبارية أيضا في الأسواق المفتوحة. هذا ما سنراه في هذا الفيديو. Ce qui sera donc obligatoire dans les lieux clos et notamment dans les banques, les magasins, les supermarchés dès lundi est fortement conseillé dans les lieux de forte promiscuité. Mais en Bretagne, le rebond de l'épidémie a précipité la décision de plusieurs maires, dans le Finistère notamment. Plusieurs d'entre eux l'imposent sur les marchés. Alors ces indicateurs repartis à la hausse, inquiètent-ils sur place? On voit tout cela avec Antoine Delcourt et Karine Hendouche. Il était recommandé jusqu'à présent. Dorénavant, le masque est obligatoire sur ce marché. Une décision prise jeudi par la préfecture dans 25 communes du Finistère et bien acceptée par les clients. Je trouve que c'est logique et c'est normal. Vu ce qui se passe à l'heure actuelle, on aurait même dû le rendre obligatoire tout le temps. Il faut être vigilant, il faut être précautionneux. Et je pense que porter le masque toute la journée, c'est pas grand-chose pour être bien tous à la rentrée. Malgré la contrainte, les commerçants eux aussi s'adaptent. C'est vrai que c'est pas facile de travailler avec ça. Par contre, il faut ce qu'il faut. Voilà, c'est nécessaire, il faut le faire. Au moins, on pourra faire une bonne saison. Devant la recrudescence des cas dans le département, cette grande surface a elle aussi pris les devants. Là encore, le masque vient de devenir obligatoire, malgré quelques réfractaires d'après les clients. J'en ai vu pas mal sans. Et vous en pensez quoi? Que c'est pas très bien, surtout qu'ils respectaient pas les distances, donc... Je trouve que ça aurait dû être obligatoire tout le temps et depuis le début. Pas de verbalisation pour le moment, mais le non-respect de la consigne pourra bientôt être sanctionné ici d'une amende de 135 €. En ville comme partout ailleurs en France, l'obligation concernera aussi tous les commerces à partir de lundi.
Quant aux établissements publics comme la mairie, rien ne change. Le masque est obligatoire depuis plusieurs mois. فقد ارتأت السلطات بمدينة لابغتان بعمل إجبارية الكمامات قبل يوم الاثنين. فقط بدأت بهذه التدابير يوم السبت لأن العدوى ارتفعت في هذه المنطقة، ولذلك سوف نجد أنها أصبحت إجبارية في الأسواق وفي المحلات المغلقة بهذه المنطقة منذ يوم السبت قبل الاثنين. وفرنسا ليست الوحيدة من الدول الأوروبية التي أصبحت بها العدوى ترتفع مؤخرا، فبجوارها أيضا بلجيكا تلاحظ أيضا ارتفاع كبير بها هذه الأيام. هذا الأسبوع الحالي فقد ارتفعت بها النسبة إلى 61%. كذلك ألمانيا. وأما إسبانيا فقد اتخذت تدابير أكثر صرامة بالنسبة لمنطقة برشلونة، حيث فرضت الكمامات في جميع الأماكن العامة، وطلبت من السكان عدم الخروج من بيوتهم إلا للضرورة، وفرضت عليهم حجر صحي مدته 15 يوما حتى تتفادى انتشار هذا المرض بإسبانيا، علما بأن إسبانيا قد بدأت بها العدوى في المنطقة الكتالونية بمدينة ليريدا، لتتبعها الآن مدينة برشلونة. لهذا نرى أن الإسبان قد وضعوا تدابير صارمة حتى يتجنبوا عودة هذا المرض من جديد، لأن إسبانيا قد عانت كثيرا من الموجة الأولى ولا تريد أن تعيد نفس السيناريو. فالآن أصبحوا يعملون حجر على محل المنطقة التي بها العدوى أكثر، يعملون لها حجر بمفردها كما فعلوا الآن ببرشلونة. هذا ما سنراه بهذا الفيديو. À peine remise de ces 3 mois de confinement, Barcelone retrouve ses rues presque désertes. Au lendemain de l'appel au reconfinement, il n'y a que devant les laboratoires que l'on trouve la foule sur les trottoirs. Beaucoup attendent d'être testés, avec en mémoire la violence de la première vague. Des gens sont morts. J'ai un ami décédé qui avait 74 ans, mon voisin 80 ans, alors qu'ils étaient en bonne santé à la base. Alors oui, il faut prendre des mesures sérieuses. J'ai mal à la gorge, alors je veux savoir parce que je vais voyager bientôt avec ma famille. Nous sommes dans le quartier d'Eixamplé, l'un des plus gros foyers de contamination de la ville. Les autorités locales comptent désormais sur la discipline des habitants pour limiter leurs déplacements. Une recommandation qui sonne comme un dernier avertissement. Ceux qui ne font pas attention sont ceux qui ont provoqué cette situation. Il est donc important d'être responsable pour notre santé, mais aussi pour celle des autres. J'ai 74 ans, alors j'ai très peur. En plus, c'est le quartier le plus touché de Barcelone. Alors je rentre tout de suite. Je suis juste venue faire une course. Arrivée il y a 2 jours seulement, cette famille de Français a décidé de poursuivre ses vacances malgré tout. Mais il a fallu pourtant revoir le programme. On évite les transports en commun, on se déplace beaucoup en voiture. Je ne pense pas, avec des jeunes enfants, qu'on soit complètement inconscient non plus d'être venus. Ça fait 3 fois qu'on reportait, mais on va essayer quand même d'en profiter un maximum. Pour les touristes comme pour les Barcelonais, les activités sont restreintes depuis hier. Fermeture des cinémas, boîtes de nuit, salles de spectacle, même les restaurants ont dû limiter leur capacité d'accueil de moitié. Ce qui a changé, ce sont les distances entre les tables. Il doit y avoir 2 mètres. Si la courbe de l'épidémie ne fléchit pas, ces mesures pourraient durer au-delà de 15 jours. Pour ce restaurateur, c'est un mauvais signal, alors que le commerce peine déjà à redémarrer. Ça nous nuit parce qu'on a moins de travail. Avant, ça c'était plein. Et regardez comment c'est maintenant. Si ça continue, on pointera tous au chômage. Alors que les hôtels n'atteignent même pas 40% d'occupation, la fin de saison s'annonce déjà désastreuse. وقد غادر العديد من الأشخاص مدينة برشلونة خوفا من أن يكونوا تحت وطأة هذا الحجر الجديد الذي سوف تفرضها الدولة. فقبل إعلان الحجر خرج العديد من هذه المدينة تجنبا لتحمل 15 يوما من الحجر كما كان في السابق. ومن أجل الرفع من وتيرة الاقتصاد الفرنسي الذي تأثر كثيرا بهذا المرض كما تأثرت به جميع بلدان العالم، فقد بدأوا يشجعون الناس على شراء المواد المنتوجة محليا بفرنسا
made in France مثل المواد الغذائية وكذلك مواد التجميل والأثاث وكذلك الملابس. لكن المواد الإلكترونية مثل الهواتف والتلفاز وغيرها لا يمكن شراؤها، لا يمكن أن تكون مصنوعة في فرنسا كما يقول أحد المحللين، لأنها تصنع في المناطق التي تكون بها اليد العاملة رخيصة. لذلك هذه يعني المنتوجات الإلكترونية لا يمكن أن تكون صنعت محليا ب100% بفرنسا. لذلك الناس الآن يشترون المواد المصنوعة في فرنسا مثل الملابس، المواد الغذائية والخضروات والفواكه التي أنتجت بفرنسا، حتى يمكن تشجيع هذه المنتوجات المحلية خصوصا في فترة الحجر وكذلك في فترة إغلاق مجموعة من الحدود بسبب هذا المرض. ونرى أن الأشخاص الأكثر من 65 سنة هم الذين يشترون أكثر المواد المصنوعة بفرنسا لتشجيع منتوجات بلدهم. هذا ما سنراه بالتفصيل في هذا الفيديو. Acheter des fruits et des légumes 100% français sur ce marché parisien. Concombre Espagne, le poivron Hollande. C'est un peu le parcours du combattant. Là, vous pensez qu'il y a combien de produits français? Ah bon, j'espère 80. 80%? Ouais, j'espère. S'il y avait 100, ça serait parfait, mais... Par exemple, les avocats, c'est pas toujours français. Les mangues, c'est pas français, mais si on veut se faire plaisir, effectivement. Un peu plus loin, enfin des produits français, plus chers, de l'aveu même du vendeur. Des pêches, on doit pouvoir les trouver certainement à 3,90 ou 4,90 ou 4 € seulement, même en magasin si c'est de l'Espagne. Ici, 5,90 €, impossible de baisser. Les cueilleurs, ils sont payés avec la législation française, donc ils font 35 heures. Et évidemment, le coût n'est pas le même. Manger français, c'est possible. Mais pour s'habiller bleu, blanc, rouge, c'est beaucoup plus compliqué. Devant ce grand magasin, les clients sont même gênés. Dans vos sacs, est-ce que c'est des produits français? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'on avait des envies qui n'étaient pas françaises. Parce que j'achète ce qui me plaît au coup de cœur. Pourtant, en cherchant bien, on peut s'habiller Made in France de la tête aux pieds, comme dans cette rare boutique spécialisée. Alors moi, je vous propose de partir sur un Bermuda qui a été tissé et confectionné en France à Nancy. Donc ça, c'est français. Ça, c'est français. En haut, un t-shirt en lin de Normandie, sans oublier les chaussettes du Limousin et les baskets. Pour tout ça, j'en ai pour combien d'euros? Vous en avez pour, grosso modo, pour 350 €. 8 Français sur 10 se disent prêts à payer plus cher. Et depuis le confinement, les nouveaux clients se bousculent. C'est un peu une révélation assez récente pour moi d'acheter de meilleure qualité du Made in France, et je me suis dit que un peu l'argent que j'ai pu mettre de côté pendant la période de confinement me permet d'acheter des vêtements français de meilleure qualité. Et le Made in France gagne tous les produits. Ameublement, cosmétiques, on trouve presque tout sur Internet, sauf les produits électroniques, selon ce spécialiste. Votre téléphone portable, vous ne pouvez pas l'acheter. Votre télévision, vous ne pouvez pas l'acheter parce que ça nécessite des infrastructures de production énormes, massifiées, et donc qui trouvent leur place dans les pays à bas coût. Selon un sondage, les plus de 65 ans sont les plus enclins à acheter français. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية ولا تبخلوا عليه بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناة فرح أونيفير.